आज चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदाखेरि टेन्स चेन्ज गर्नु नपर्ने केही कन्डिसनहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है। सो आई हेभ रिटन द टपिक सम कन्डिसन्स वेयर द टेन्स इज नट चेन्ज्ड while changing direct speech into indirect speech. And the first condition is if the sentence expresses universal truth. If the sentence of the direct speech is a fact or if it is a universal truth, then we should not change the tense. For example, the teacher said water boils at 100 degree centigrade. Water boils at 100 degree centigrade is the fact because water boils at 100 degree centigrade हैन, पानी त 100 degree मै उम्लिन्छ नि हैन. So this is the fact, and in such cases we should not change the tense. Okay, so the correct answer will be the teacher said that water boils at 100 degree centigrade. Please don't forget to remove these inverted commas. है, इन्भर्टेड कमा चाहिँ हटाउन नबिर्सिनु होला. एन्ड नम्बर बी, इफ द रिपोर्टिङ वर्ब इज इन सिम्पल प्रेजेन्ट अर सिम्पल फ्युचर. इफ द रिपोर्टिङ वर्ब, दिस इज द रिपोर्टिङ वर्ब अफ डाइरेक्ट स्पिच हैन. डाइरेक्ट स्पिचको रिपोर्टिङ वर्ब चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा अथवा सिम्पल फ्युचर टेन्समा भयो भने वी सुड नट चेन्ज द टेन्स अफ द स्पिच अर वी सुड नट चेन्ज द टेन्स अफ द statement or the sentence. So the correct answer here is he says that he will come to meet me. Yes, he says that he will come to meet me. So number next, the third condition where we do not change the tense is if the statement is in past perfect or past perfect continuous tense. यदि डाइरेक्ट स्पिचको सेन्टेन्स चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा अथवा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ भने पनि हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ हैन. वी शुड नट चेन्ज द टेन्स. लेट मी टेल यु एक्जाम्पल. सी सेड आई ह्याड फिनिस्ड माई वर्क. आई ह्याड फिनिस्ड माई वर्क इज इन द past perfect tense हैन. past perfect tense मा आएको छ नि had finished, had plus V3 हैन. So if a sentence comes in past perfect tense or past perfect continuous tense, then we should not change the tense. And the correct answer here is she said that she had finished means her work. Yes, she said that she had finished her work. Okay, and the next condition is if the speech is proverb or saying. If the speech is a saying or proverb, in that condition also we should not change the tense हैन. यदि proverb भयो भने पनि हामीले चाहिँ अथवा यो भनाइ छ भने पनि हामीले त्यसलाई के गर्दैनौँ, चेन्ज गर्दैनौँ. मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु. My mother said to me, honesty is the best policy. So honesty is the best policy is a saying, it's a proverb. So in such cases also we should not change the tense, and the correct answer here is my mother told me that honesty is the best policy. And there are other conditions as well where we do not change the tense. For example, if the speech or if the sentence of direct speech is speaker's present habit हैन. यदि कसैको प्रेजेन्ट ह्याबिट चाहिँ उसले बताइरहेको छ भने अर यु क्यान से इट्स अ हेबिचुअल एक्सन हैन. कसैको हेबिचुअल एक्सनको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छ भने इन द्याट कन्डिसन अल्सो वी शुड नट चेन्ज द टेन्स. लेट मी गिभ यु वान एक्जाम्पल. ही सेड आई अलवेज गेट अप एट 5 o'clock इन द मर्निङ हैन. उसले त्यहाँ के भन्छ भने ही सेड द्याट I always get up at 5 o'clock in the morning. I always get up. सधैँ उठ्छ. So that is the speaker's personal present habit हैन. उसको चाहिँ प्रेजेन्ट ह्याबिट भयो. इट्स द हेबिचुअल एक्सन. उसको ह्याबिट परिरहेको अहिले आजभोलि उसले गरिरहेको छ त्यो काम चाहिँ एभ्रिडे उसले त्यही काम गर्छ, ह्याबिट परेको छ भने इन द्याट केस अल्सो वी सुड नट चेन्ज द टेन्स. एन्ड एनदर केस, अर्को केस पनि छ हामीले टेन्स चेन्ज गर्न नपर्ने.
जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको